जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। केमती अच्छा समस्ते मोर भाई भाई भौणी मैंने जो मैंने प्रिपेरेसन कर अग्निवीर आर्मी पाई आशा कर समस्ते भल थे गोटे सैनिक हाँपाई भरपूर प्रचेषा करुवे। मोर यह आशा अच्छी आपण मैंने भल से प्रैक्टिस करूँ। चलतु जीवा आज इंटरेस्टिंग टॉपिक उपर को। तो मुझे किसी इंटरेस्टिंग जिनिस नहीं आसपाई जोटा कि आपण निहाती दरकार निहाती दरकार। तो आजकार इंटरेस्टिंग टॉपिक थंबनेल देखिए जानी पारे कौन आजकार इंटरेस्टिंग टॉपिक 20 जीके क्वेश्चन नहीं आसी आर्मी पाई आर्मी रिटन एग्जाम 20 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चन नहीं आसी। तो चलतु डिस्कस करवा से 20 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन को जीवा द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया माने आमर कहला स्वाधीन भारतर प्रथम राष्ट्रपति किए थिले। स्वाधीन भारतर प्रथम राष्ट्रपति थिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इजी अच्छे समस्त जानी थे परीक्षा बहुत थर आसी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। तो सेमिति प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री। तो आमर स्वाधीन भारतर प्रथम प्रधानमंत्री भाव किए नियुक्ति पाई। तो आंसर हो जवाहरलाल नेहरू। 2 नंबर आंसर हो जवाहरलाल नेहरू। तापर 3 नंबर को द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज। कहला प्रथम भारतीय किए नोबेल प्राइज जीति थिले। आंसर आसीज रवींद्रनाथ टागोर। ए नाटा समस्त शुणी थे आटा इजी अच्छी मन रखापी। नेक्स्ट जावा 4 नंबर इंडियंस फर्स्ट मैन इन स्पेस। भारतीय प्रथम पुरुष किए अंतरिक्ष को जाइए। आंसर हो राकेश शर्मा। तापर 5 नंबर क्वेश्चन को द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। आमर कहला प्रथम राज्यपाल स्वाधीन भारतर प्रथम राज्यपाल किए थिले। ये लॉर्ड माउंट बेटेन। स्वाधीन भारतर प्रथम राज्यपाल थिले लॉर्ड माउंट बेटेन। तो मन रखते 5 नंबर क्वेश्चन। तापर 6 नंबर क्वेश्चन को फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 6 नंबर क्वेश्चन कहला फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया माने भारतर प्रथम उपराष्ट्रपति किए थिले। तो आंसर डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आंसर आसीज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तापर 7 नंबर क्वेश्चन द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून। कहला प्रथम पुरुष जे कि चंद्र रे पाद थापी थिले। तो से हेतुले कि नील आर्मस्ट्रंग। तो नील आर्मस्ट्रंग चंद्र रे प्रथमे पाद थापी थिले। 8 नंबर क्वेश्चन को जो द फर्स्ट कंट्री टू सेंड मैन टू द मून। कहला प्रथम देश किए को प्रथम देश चंद्रपृष्ठ को प्रथमे मनीष को पठाइला। कौ देश प्रथमे चंद्रपृष्ठ को मनीष को पठाइला। तार आंसर हो यूएसए माने अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन द फर्स्ट पर्सन टू रीच इन स्पेस। कहला प्रथम पुरुष जे कि स्पेस रे पहुंची थिले प्रथमे ना हो कौन यूरी गागारिन। तापर 10 नंबर क्वेश्चन द फर्स्ट कंट्री टू इश्यू पेपर करेन्सी। माने हमर जो टंका आमे व्यवहार करूचंती तार जो नोट व्यवहार करूचंती आमे ताको प्रथमे कि को देश बाहर करथिला ना चाइना प्रथमे बाहर करथिला। पेपर करेन्सी के बाहर करथिला ना चाइना बाहर करथिला। तापर 11 नंबर क्वेश्चन द फर्स्ट फॉरेनर टू रिसीव भारत रत्न। कहला प्रथम फॉरेनर माने प्रथम देश बाहर बा विदेशी लोक किए भारत रत्न रिसीव करथिले। आंसर हो खान अब्दुल गफ्फर खान। भारत रत्न किए प्रथमे ग्रहण करथिले खान अब्दुल गफ्फर खान विदेशी लोक। नेक्स्ट जीवा तापर 12 नंबर क्वेश्चन को द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट रो हमर जो कहल रहिला सर्वोच्च न्यायालय रो चीफ जस्टिस माने मुख्य विचारपति किए थिले प्रथमे जस्टिस हीरालाल जे कानिया। ता ना हेउजी कोन जस्टिस हीरालाल जे कानिया। प्रथम मुख्य विचारपति कोठी सर्वोच्च न्यायालय रो प्रथम मुख्य विचारपति हेले हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन को 13 नंबर क्वेश्चन को द फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफ इंडिया। भारतर प्रथम महिला आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस जे जॉब पाई फर्स्ट वुमेन
ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ? କିରଣ ବେଦୀ। ତାପରେ ଯିବା 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଜଜ୍ ଇନ୍ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। କହିଲା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର, ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମେ ମହିଳା ବିଚାରପତି ଭାବେ କିଏ ଥିଲେ? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବିଚାରପତି କିଏ ଥିଲେ? ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ? ଫତିମା ବିବି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ। କହିଲା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଗୋଟେ ମହିଳା ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ କିଏ ଥିଲେ? ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ଥିଲେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ, ମହିଳା ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ ଥିଲେ? ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ତାପରେ ଯିବା 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା। ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ? ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ ଭାରତର? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 16 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଥିବେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ତାପରେ ଯିବା, ତାପରେ କହିଲା ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। କହିଲା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ କିଏ ଥିଲେ? ନା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଲୀଲା ସେଠୀ। ଲୀଲା ସେଠ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ କିଏ ଥିଲେ? ଲୀଲା ସେଠୀ। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା, ଦ ଫାଷ୍ଟ ଜଜ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍। କହିଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କୋର୍ଟ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କୋର୍ଟର ପ୍ରଥମ ଜଜ୍ କିଏ ଥିଲେ? ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋର୍ଟର ପ୍ରଥମ ଜଜ୍ କିଏ ଥିଲେ? ଡକ୍ଟର ନାଗେନ୍ଦ୍ର ସିଂ। ଦ ଫାଷ୍ଟ ଜଜ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡକ୍ଟର ନାଗେନ୍ଦ୍ର ସିଂ। ତାପରେ ଯିବା 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦ ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଟୁ ରିସିଭ୍ ପରମବୀର ଚକ୍ର। କହିଲା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଯିଏକି ପରମବୀର ଚକ୍ରକୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇଥିଲେ, ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ କିଏ? ମେଜର ସୋମନାଥ ଶର୍ମା। ପରମବୀର ଚକ୍ର ଯେଉଁ ଆୱାର୍ଡ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ପାଇଥିଲେ? ନା, ମେଜର ସୋମନାଥ ଶର୍ମା। ତାପରେ ଯିବା 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟୁ ଜଏନ୍ ଦ ଆଇସିଏସ୍। ଆଇସିଏସ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍। ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟୁ ଜଏନ୍ ଦ ଆଇସିଏସ୍, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଟାଗୋର। 20 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଟାଗୋର। ତ ଆଜିକାର 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ରିଟିନ୍ ବେସିସ୍ରେ ନେଇକି ଆସୁଛି, ରିଟିନ୍କୁ ବେସ୍ କରିକି ନେଇକି ଆସୁଛି। 0 ଟୁ ମଡରେଟ୍ ଟୁ ହାଇ ଲେବୁଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ମି ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅପଡେଟ୍ ଦେବି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସେୟାର କରିପାରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।